Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang mau terawih tahan dulu, saya itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadha nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga malam terakhir dari bulan Ramadan mampu mengantarkan kita di malam yang mulia ini. Tentu kita berharap tetap istiqomah beribadah sampai ke penghujung usia. Tak lupa tentunya selawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, kekasih kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, zuriatnya, dan tentu para sahabatnya serta umatnya yang selalu berusaha mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin pada beberapa hari atau beberapa pekan ini kita dikagetkan dengan peristiwa yang sangat menyedihkan, menyayat hati kita bersama ketika umat Islam sedang menikmati jamuan berupa ibadah sholat tarawih di pelataran Masjid Al-Aqsa itu kemudian diserang, kemudian dipukul secara membabi buta oleh tentara Zionis Israel di Palestina. Maka tentu kita perlu mengingatkan kepada seluruh umat Islam dimanapun berada tentang kewajiban kita umat Islam untuk selalu peduli dan prihatin dengan Palestina. Mungkin banyak yang masih memandang bahwa apa yang terjadi hari ini di Palestina hanya masalah penjajahan biasa, hanya masalah penindasan biasa. Hadirin sekalian, bahwa yang terjadi di Palestina ini tidak semata-mata tragedi kemanusiaan, tidak semata-mata tragedi kemanusiaan ataupun penjajahan, namun lebih dari itu bahwa ini bentuk kearogansian orang-orang Israel, tentara Zionis Israel yang kemudian menindas rakyatnya, dan telah berlangsung sebenarnya 100 tahun sejak lepasnya pemerintahan Turki dari seluruh umat Islam. Maka Syekh Ikrimah Said Sabri, ini mantan Mufti Agung Palestina, beliau menulis sebuah buku yang ditujukan kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia tentang pentingnya kita peduli, prihatin, dan selalu berjuang untuk Palestina. Beliau menyebutkan bahwa ada 4 alasan mengapa umat Islam wajib berjuang dan harus selalu membela Palestina. Yang pertama, kata beliau, alasannya adalah irtibat al-aqidi. Ada ikatan akidah antara umat Islam seluruh dunia itu dengan Palestina. Jadi tidak semata-mata masalah kemanusiaan, tapi ada ikatan akidah. Mengapa ikatan akidah? Ada beberapa bukti. Yang pertama, Palestina atau Al-Aqsa itu bumi Isra Mi'rajnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerima perintah salat. Allah libatkan Al-Aqsa dan Palestina itu dalam rangkaian rute perjalanan yang sangat agung dalam agama Islam. Padahal Allah Maha berkemampuan, Allah Maha berkekuatan langsung mengangkat Nabi dari kota Mekah langsung ke Sidratul Muntaha kalau hanya untuk menerima perintah salat. Tapi rutenya tidak begitu. Rute Isra Mi'raj ada transitnya di Palestina, ada persinggahan di Al-Aqsa. Ini memberi pesan kepada kita bahwa Allah ingin mengabadikan Al-Aqsa dan Palestina itu sebagai bagian dari akidah umat Islam, agar kita tidak lupa. Yang kedua, bahwa Palestina itu menjadi bumi mahsyarnya manusia, bahwa kita akan mati di mana kita berada, apakah itu mungkin di Indonesia atau mungkin di negara-negara yang lain. Baik kita yang meninggal memiliki kuburan atau yang tidak memiliki kuburan,
maka demi Allah kita semua akan dibangkitkan di Palestina. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, ketika pembantunya yang bernama Maimunah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasul, aftina fi Baitul Maqdis." Ya Rasul, tolong jelaskan kepada kami apa itu Baitul Maqdis. Maka Nabi memberi jawaban, Baitul Maqdis ardul mansyar wal mahsyar. Baitul Maqdis itu tempat manusia dibangkitkan setelah mati dan akan dikumpulkan di hadapan Allah di padang mahsyar. Jadi padang mahsyarnya manusia kita nanti adalah di Baitul Maqdis di Palestina. Maka ini diantara bukti kemuliaan dan keagungan bumi Baitul Maqdis. Tidak semata-mata bumi biasa, tidak semata-mata negara biasa, tapi negara atau kota suci umat Islam. Yang ketiga, Baitul Maqdis itu menjadi bumi sangkakala. Dalam Quran surah Qaf ayat 41 Allah berfirman, "Wastami' yauma yunadil munadi mim makanin qarib, yauma yasma'una sayhata bil haqq, dzalika yaumul khurud." Kata Allah berfirman dalam surah Qaf, dengarlah pada hari di mana malaikat Israfil meniupkan trompetnya dari tempat yang dekat, pada hari di mana seluruh umat manusia akan mendengarkan suara yang maha benar. Ulama tafsir sepakat mengatakan makanin qarib, tempat yang dekat yang Allah sebut dalam surah Qaf ini adalah Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis itu tempat turunnya malaikat Israfil meniupkan trompet tanda hari kiamat. 3 kali Israfil meniupkan trompet. Trompet yang pertama maka kagetlah seluruh makhluk yang ada di bumi dan yang ada di langit. Trompet yang kedua maka matilah semua yang bernyawa. Trompet yang ketiga mereka kembali dibangkitkan dari kematian, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwa Baitul Maqdis adalah sebongkah besar akidah umat Islam. Jadi dia tidak semata-mata bicara isu kemanusiaan atau isu penjajahan. Alasan yang kedua, mengapa kita perlu terus berjuang untuk Palestina, karena ada ikatan ibadah antara kita umat Islam dengan Palestina. Yang pertama, Palestina, Baitul Maqdis, Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam. 1 tahun 4 bulan Nabi Muhammad dan para sahabatnya sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Ini adalah bukti bahwa kiblat itu tidak akan pernah hilang dari umat Islam. Kalau suami ada mantannya, istri ada mantannya, tapi kiblat tidak ada mantannya. Selamanya Al-Aqsa, Palestina akan menjadi kiblat umat Islam. Maka ini diantara ikatan ibadah antara kita umat Islam di dunia dengan Palestina. Yang kedua, Nabi menganjurkan kita untuk berangkat di sana dan sholat di masjidnya, karena pahala sholat di Masjid Al-Aqsa itu nilainya 500 sampai 1000 kali lipat. Kata Nabi, la tashuddur rihal illa ila salasati masajid. Janganlah kalian bersungguh-sungguh mempersiapkan bekal untuk melakukan perjalanan kecuali ke 3 tempat. Yang pertama ke Masjidil Haram yang ada di kota Mekah, Masjidin Nabawi yang ada di Madinah, dan Al-Aqsa yang ada di Palestina. Nabi menyarankan kita untuk sholat memakmurkan masjidnya. Maka ini diantara bukti ikatan akidah antara kita dengan Palestina. Dan yang ketiga, Nabi juga mengatakan bahwa barang siapa yang melakukan ibadah haji atau ibadah umroh lalu mereka bermiqat dari kota Palestina, maka mereka akan kembali ke tanah air dengan dosa-dosa yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin biasa mendengar Qarnul Manazil, kita mendengar miqat Abyar Ali atau Bir Ali, ada Yalamlam, ada Tan'im, ada Zulhulaifah. Namun tidak banyak kita yang tahu bahwa Nabi mengatakan Palestina itu bisa menjadi miqat, tempat kita berniat untuk ke tanah suci guna melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Ini dasar bahwa ada ikatan ibadah antara kita dengan Palestina. Sebab yang ketiga, mengapa kita wajib terus membela Palestina, irtibat al-hadari wa thaqafi. Ada ikatan budaya antara kita dengan Palestina. Israel sudah melakukan penggalian di bawah tanah Al-Aqsa sejak 100 tahun lebih, dengan klaim bahwa di bawahnya ada reruntuhan Haikal Sulaiman atau kuil Sulaiman. Itu hanya propaganda saja, karena sepanjang 70 sampai 100 tahun mereka tidak menemukan satupun bekas-bekas reruntuhan kuil Sulaiman yang mereka klaim itu, karena tujuannya bukan itu. Tujuan hanya ingin mempropaganda saja agar mereka diberikan legalitas menggali di bawah Al-Aqsa.
Namun meski dengan usaha-usaha itu, Al-Aqsa sampai hari ini masih tegak berdiri. Meski juga mereka sudah merubah nama jalan, nama tempat, banyak yang sudah mereka rubah menjadi nama-nama Yahudi dengan bahasa-bahasa Ibrani. Namun karena saking banyaknya, mereka tidak bisa menghilangkan peninggalan-peninggalan sejarah yang telah ada sejak masa Umar bin Khattab sampai kekhalifahan Turki Utsmani. Sebab yang keempat, mengapa kita perlu terus berjuang untuk Palestina, ada irtibat at-tarikhi, ada ikatan sejarah antara kita dengan Palestina, ya, bahwa sejak masa Umar sampai kejatuhan kekhalifahan Turki Islam Al-Utsmani itu sudah kurang lebih 12 abad Islam pernah memimpin dan mengelola negara Palestina. Betul, di sana sempat ada tinggal Bani Israel, ada orang Irak, ada Babilonia, ada Asyuria, ada Persia, ada Romawi. Tapi Islamlah yang paling lama. Babilonia itu sebuah peradaban yang pernah ada di Palestina tidak lebih dari kurang 120 tahun. Israel itu paling lama 400 tahun, tanpa mengurangi jumlah waktu ketika mereka diusir oleh bangsa Asyuria, diusir oleh bangsa Irak, diusir oleh bangsa Romawi. Karena kalau kita potong periode waktu mereka terusir dari Palestina, maka keberadaan mereka di Palestina tidak lebih dari 100 tahun dibanding Islam yang pernah memerintah Palestina 1200 tahun. Dan dalam fikih kita punya prinsip al-ardul makhsubah, sebuah negeri yang sudah dikelola, didiami dan diperintah oleh umat Islam itu menjadi wakaf umat Islam yang harus dipertahankan sampai kapanpun. Ada kaidah mengatakan, idza dakhalal islamu ardan fathan aw sulhan asbahat hadzal ardu milkan abadiyan ila yaumil qiyamah. Kalau ada umat Islam masuk ke sebuah negeri, mereka memerintah negeri itu, maka negeri itu menjadi milik umat Islam abadi sampai hari kiamat. Tidak boleh dilepaskan atau diberikan kepada penjajah. Itu yang dialami oleh bangsa Indonesia ketika dijajah oleh Belanda dan Jepang. Tidak ada satu ulama pun di Nusantara yang memerintahkan kita meninggalkan tanah air Indonesia, karena kita yakin ketika negeri itu didiami oleh umat Islam, maka negeri itu milik abadi umat Islam sampai hari kiamat, harus kita pertahankan. Ini pula yang dipatwakan oleh Komisi Fatwa Mesir, bahwa umat Islam seluruh dunia tidak boleh membiarkan Palestina terlepas kepada penjajah. Sejengkal saja tanah Palestina dibiarkan kepada penjajah, artinya kita telah menggadaikan agama. Maka hadirin, dalam kondisi seperti ini apa yang bisa kita lakukan? Ada 3 hal yang saya bisa sampaikan kepada hadirin sekalian di waktu yang terbatas ini. Yang pertama, selalu dukung perjuangan Palestina dengan dukungan spiritual ataupun material. Ya, kita dukung selalu mereka, baik langsung atau tidak langsung. Yang kedua, selalu mendoakan mereka, baik dalam solat-solat kita ataupun dalam keseharian kita. Sebut bahwa kita ikut mendoakan mereka, tentunya dengan terus membantu dan mendukung perjuangan Palestina. Yang ketiga, mendonasikan harta yang terbaik yang mampu kita berikan kepada Palestina. Salurkan melalui lembaga-lembaga yang terpercaya. Salah satunya adalah KNRP, Komite Nasional untuk Rakyat Palestina. Ini salah satu lembaga bantuan kemanusiaan untuk Palestina yang telah berdiri sejak tahun 2006, termasuk lembaga pertama yang menjadi jembatan bantuan umat Islam Indonesia kepada Palestina. Telah ada rumah sakit, telah ada sekolah, telah ada pesantren, dan telah ada banyak dapur umum yang dibangun oleh KNRP, termasuk pembangkit listrik dan saluran air. Maka tentu ketika kita tidak bisa berangkat ke sana, kita kirimkan donasi yang terbaik yang mampu kita berikan kepada warga Palestina, dan semoga itu menjadi hujah kita di hadapan Allah, membuktikan pesan Nabi, man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli, yang tidak prihatin dengan Palestina atau dengan umat Islam yang lain, maka mereka tidak layak menjadi bagian dari umat Islam. Maka hadirin, semoga melalui tausiah singkat ini kita bisa tergerak, tetap mendukung, mendoakan, dan berdonasi yang terbaik untuk Palestina. Dan nanti insya Allah di witir yang terakhir kita akan sempurnakan ikhtiar kita dengan bersama-sama doa kunut nazilah untuk kemudahan
dan kebebasan tanah Palestina dari tangan penjajah Zionis Israel. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Wa man azlamu mimman
السلام والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله
قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سووا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم ينبئكم بما كنتم تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. 3 rakaat 1 salam. Sebelum sujud insyaallah ada qunut nazil. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وآفنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهزم الكفرة والمشركين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصرهم نصرا من عندك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم رد إلينا المسجد الأقصى الأسير. اللهم رد إلينا المسجد الأقصى الأسير. اللهم رد إلينا إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد إلينا إليك دينك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا
وسجودنا وتلاوتنا وتمن تقصيرنا يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم